इसका कुकर जो हमने वैम्प में अब लगा लिया है ना, जो आपके ड्रामों से हमने भी ले लिया, वो है जिसकी सीटियाँ बोलती ही रहती हैं, पता नहीं उसमें कुछ पकता है कि नहीं, और ना वो कुकर फटता है। हमारे ड्रामे हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी देखे जाएँ। जिन ड्रामों का मज़ा आ रहा है, मैंने कहा एटलीस्ट वो तो मैं आपको बताऊँ। हमारे पास एक वुमेन सेंट्रिक ड्रामा है जिसमें खातून हीरो है। ड्रामा कुछ अनकही एक बहुत प्यारे घर की एक्सटेंडेड फैमिली की स्टोरी है। ये 3 मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, डू वॉच देम। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर लाइफस्टाइल के इंडियन व्यूअर्स को खास सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। बहुत शुक्रिया, आप नया दौर लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, उसकी चीज़ों को देखते हैं और हमें कमेंट भी भेजते हैं। मेरे भी अक्सर पंजाबी के वीलॉग्स पर भी आपके बहुत मज़े के कमेंट मुझे मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड कीप इट कमिंग। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि आप हमारे ड्रामास को बहुत पसंद करते हैं, तो क्यों ना आपको एक शॉर्ट सा रिकैप दिया जाए कि कौन से ड्रामे अच्छे हैं और आप उनको अगर फॉलो करें तो आप इन्जॉय करेंगे। सबसे पहले ये कि क्यों हमारे ड्रामास जो हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं, और आइडियली भी जो हमारे ड्रामास पॉपुलर होते रहे हैं इंडियन ऑडियंस के साथ, वो एक कहानी, जो ड्रामा की कहानी होती थी, उसका प्लॉट, उसकी जुड़त, उसके अदाकार, उसके अदाकारों की सिलेक्शन, उनकी एक्टिंग, और एक्टिंग ऐसी कि जब वो अदाकार उस किरदार को अपने ऊपर तारी करे तो हमें अदाकार नज़र आना बंद हो जाता था और किरदार याद रह जाता था। और अभी भी आपको याद होगा जो हमारे पुराने कहानी ड्रामे बहुत मशहूर हुए, जैसे धूप किनारे वगैरह, तो उसमें आपको डॉक्टर का नाम याद, राहत काज़मी का शायद नाम याद ना रहा हो, मगर आपको डॉक्टर का नाम याद है, आपको ज़ोया का याद, मरीना खान का नाम याद नहीं, आपको ज़ोया याद है, कबाचा याद है। तो इस तरह के जो ड्रामे हैं वही हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का हॉलमार्क रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अब चूँकि डिजिटल मीडिया भी है और रवा रवी तेज़ी का दौर है, तो हमारे ड्रामे हम चाहते हैं कि आपके यहाँ भी देखे जाएं, तो उसकी वजह से कुछ इंडियन इन्फ्लुएंस भी और इंडियन टच भी नज़र आता है। कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड को वो सेटिस्फाई करे। बहरहाल, मगर अगर ड्रामे ऐसे हों जिसमें वही है ना, हीरो हीरोइन की आंखों में आंखें डाल के आंखें पटपटाते रहें, और दो किस्तें जो हैं वो उनके गिर्द कैमरे को गोल गोल घुमाते गुजर जाए, दुपट्टा उड़ाते, पलकें पटपटाते, और पीछे ला 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 और हु और हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ें निकालते, तो कुछ मज़ा नहीं आता ना। इसमें भी मज़ा आता है कि ओवर एंड ओवर जो हमारे पास वैम्प का कैरेक्टर, जो पहले काइंड ऑफ पाकिस्तानी ड्रामों में इतना वेनमस नहीं होता था, वो वेनमस होता जा रहा है। उसमें आधे ड्रामे में आप उसके दिमाग में बातें घूमती रहती हैं, वो दिमाग कम, और मुझे लगता है कि दिमाग से ना कोई प्रेशर कुकर लगा है जिसमें उसकी चालाकियों की सीटियाँ सुस 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 बजती रहती हैं। वो आपके यहाँ बड़ा मज़े का कुकर होता है ना, 1 सीटी वाला, 2 सीटी वाला या 3 सीटी वाला। तो इसका कुकर जो हमने वैम्प में अब लगा लिया है ना, जो आपके ड्रामों से हमने भी ले लिया, वो है जिसकी सीटियाँ बोलती ही रहती हैं, पता नहीं उसमें कुछ पकता है कि नहीं, और ना वो कुकर फटता है। और इसी तरह एक माँ का या एक ननंद का या एक सास का किरदार हमने ऐड करना शुरू कर दिया, जो है चालाकियाँ सिखाती है, हर वक्त जो है वो गुस्से में रहती है, उसका काम बेटियों को, बहुओं को टीज़ आउट करना रह गया है। और फिर ऑफ एंड ऑन एक लल्लू किस्म का हीरो हम डाल देते हैं जिसको कान का कच्चा होता है, या उसको कमरे के बाहर भी खड़े हुए आवाज़ नहीं आती, वैसे उसको गली की आवाज़ें आ जाती हैं, या गली के नुक्कड़ पे लड़की गुजरते हुए उसके दुपट्टे फुड़फुड़ करने की आवाज़ें आ जाती हैं, और फिर बीच में मसाले के लिए 3-4 थप्पड़ जो कोई भी किसी औरत को मार सकता है। तो ये ड्रामा जो है ना, ये मुझे फ्रैंकली बिल्कुल मज़े के नहीं लगते। इस तिमाही के जो ड्रामे हमारे चल रहे हैं, उसमें कई ड्रामे जो हैं वो वही क्लीशेड हैं, कुछ आपकी फ़िल्मों से इंस्पायर्ड है, तो मुझे उनमें इतना मज़ा नहीं आ रहा। मगर जिन ड्रामों का मज़ा आ रहा है, मैंने कहा एटलीस्ट वो तो मैं आपको बताऊँ। तो वो ड्रामा जिनका मुझे मज़ा आ रहा है, ये ड्रामे वो हैं जिसमें हमारे वाकई जो ड्रामा हमारे माशरे का अक्स होता था, उस अक्स को दिखाया जा रहा है, जिसमें जो सोशल इश्यूज़ जो तंग कर रहे हैं हमें, अगर उसके बारे में बात की जा रही है,
تو وہ ٹاکسٹی اور مسوجنی سے بھرپور نہیں ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگوں میں جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے، جس کو اتنا اجاگر نہیں کیا جاتا، اتنا دکھایا نہیں جاتا، اس کو وہ باہر لا رہی ہے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے. اور لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہو جائے گا تو ویسے کیسے ہوگا، تو وہ اپنی آواز کو آگے بڑھا کر ایک سوشل ٹرانسفارمیشن یا چینج کی طرف جا سکیں. ویمن سینٹرک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی ڈرامہ کچھ انکہی. ڈرامہ کچھ انکہی ایک بہت پیارے گھر کی ایکسٹینڈڈ فیملی کی سٹوری ہے، جس میں بیٹیاں ہیں، باپ ہے، رشتے ہیں، اس میں مذاق ہے، اس میں رومانٹک کامیڈی ہے. اور وہ آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو لگے گا ہاں یہ ہمارے ہی گھر کی سٹوری ہے، ایسا ہی ہوتا ہے گھروں میں. تو آپ دیکھیے، اور اس میں اتنے میسیجز کی لیئرنگ ہے اور اتنے پیار سے وہ میسیجنگ پیک اور ان پیک ہو رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ انجوائے کریں گے. فاسٹ موونگ ڈرامہ ہے. اس کے ساتھ دوسرا جو میں ڈرامہ ریکمینڈ کروں گی جو ابھی شروع ہوا، وہ سر راہ ہے. صبا قمر اس کو لیڈ کر رہی ہیں. ویمن آفٹر اے لانگ ٹائم ہمارے پاس ایک ویمن سینٹرک ڈرامہ ہے جس میں خاتون ہیرو ہے، اینڈ شی از دا بیرر آف چینج اینڈ بیرر آف میسج. اور وہ ڈرامہ ابھی شروع ہوا ہے، اور اس کی گرپنگ سٹوری، فاسٹ پلاٹ، زبردست ایکٹنگ، ڈریسنگ، جس طرح اس کو فلمایا گیا ہے وہ اتنا مزیدار ہے. اور صبا قمر تو آپ کو بھی بہت پسند ہے، آپ کے ہاں اس نے کام بھی کیا ہے، اور ہماری تو ہے ہی فیوریٹ، تو آپ کو وہ ڈرامہ بہت پسند آئے گا. اس کے ساتھ جو میں آپ کو ڈرامہ سجیسٹ کروں گی، وہ ایک ہماری لمیٹڈ سیریز آئی تھی، ابھی کچھ ہفتے پہلے ختم ہوئی. اس کا نام تھا ایک تھی لیلا. ان تینوں ڈراموں کا، ایک تھی لیلا بھی جو ہے نا، ایک بڑا سسپینس پیکٹ 8 ایپیسوڈز کی وہ سٹوری ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو اٹ کیپس یو گیسنگ، مگر آپ کو سٹریس نہیں کرتی، لائٹ ہے، اگین آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 میں آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں. ڈو واچ دیم اینڈ یو وڈ ریئلی انجوائے، اینڈ ڈو گیو می یور فیڈ بیک کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیجیٹل چینلز میں جس چیز کو جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، کباڑ خانہ ہے فصیح باری خان کا. آپ اس میں دیکھیں تو میت ہر میت ہماری بہت اچھی اداکارہ عفت عمر اس میں لیڈ ہے. شارٹ سٹوریز ہیں اس میں. چنٹو کی ممی ایک شارٹ سٹوریز کی سیریز ہے، وہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت بہت مزے کی لگے گی. گلزار ایک اسی میں اور ہے، آپ کو وہ بہت پسند آئے گی. اگر آپ کو ابھی پسند نہیں آ رہے اور آپ بنج واچ کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ پہلے کے ڈرامے بھی میں آپ کو سجیسٹ کر سکتی ہوں. یمنا زیدی کا پیار کے صدقے، اڈاری، دل نا امید تو نہیں، ایک اور ڈرامہ جو مجھے بہت پسند تھا، ہاں، سنگ مرمر. تو یہ وہ ڈرامے ہیں جن کو آپ بنج واچ کر سکتے ہیں، آپ انجوائے کریں گے. تو فار ناؤ دیز آر مائی سجیشنز. ڈو لیٹ می نو کہ آپ کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیسے لگ رہے ہیں. ان کے انڈیویجول ریویوز بھی آپ نیا دور لائف سٹائل کے پیجز پہ دیکھ سکتے ہیں. میں ہر قسط کے بعد بھی اس کو دیتی ہوں. سو I'll wait for your comments and feedback. Thank you very much. Have fun. Bye.